Jesus has shown us He cares. Though there've been a lot of glories fell down here on this old earth, we'll have only just begun when Jesus comes. In the presence of His love, and we know we've already tasted of the glory that is to come when we rise up through the skies to meet the sun. Trumpet sound.
gikapuyan, naglibog o gibugatan sa imong gipas-an nga mga suliran? Aduna kabay dakong pagtuo nga ang pag-ampo maoy paagi sa pagbaton og paglaom og kasulbaran? Ania kining tulumanon. Let's Pray Toledo. Usa ka programa nga moserbisyo sa imong hangyo sa pag-ampo. Let's Pray Toledo. Dinhi lamang sa inyong Hope Radio. Ug ania ang imong mga kapaglaom. Ang hangin ka, sulti ka na ko. Time is the one thing that can never be retrieved. One may lose and regain a friend. One may lose and regain money. Opportunity once spurned may come again. But the hours that are lost in idleness can never be brought back to be used in gainful pursuits. Good evening, Toledo. Good evening, Philippines. And good evening, world. Maayong gabi mga kapaglaom o mga suking tigpaminaw sa nagkalain-lain nga dapat nga maabot sa ato ang Sibya sa Adventist World Toledo 106.3 DYAM FM. Salamat sa walay puas nga pagsuporta o sa pag-tune in sa tanan nato mga programa matag adlaw. Sa mga kapaglaom nga nagaminaw sa nagkalain-laing dapit dinhi sa dakbayan sa Sugbo, ilabi na sa Asturias, padulong adto sa Balanban, Tuburan ug Tabuelan. Maayong gabi kaniyong tanan. May ngusab sa atong mga kapaglaom nga anaa sa naminaw diha sa Alugensan padungat to sa pinangmungahan. And of course, ang atong mga kapaglaom nga naminaw dinhi sa Toledo City. May gabi kaninyong tanan. Ug ako sagi pangumusta ang atong mga kapaglaom nga naminaw karon diha sa Lutupan padungat to sa Cantabaco ug ngadto sa Manipis ug sa tanan nga maabot sa ato ang programa Let's Pray Toledo. May gabi kaniyong tanan. Ug ako usab gi pangumusta ang atong mga kapaglaom nga naminaw ug nagtan-aw karon diha sa atbang sa atong isla diri sa Cebu, ang Negros Oriental ug Negros Occidental. Atong gi pangumusta ang atong mga kapaglaom diha sa San Carlos, Calatrava, Tubuso, Escalante, usab diha sa Sipaway Island, no, nga atbang dinhi sa ato ang lugar diri sa Toledo City. Ug sa gihulngan padungat to sa Kanlaon, sa bukid sa Kanlaon. Ug sa tanang dapit nga maabot diha sa Negros. May gabi kaniyong tanan, no. Ako po day gipangumusta ang atong mga kaigsuunan ug kapaglaom nga maabot sa ato ang Sibya sa nagkalain-lain nga dapit, no, sa Pilipinas. Pinaagi sa atong live streaming diha sa Bohol, sa Leyte, sa Masbate, sa Panay Island ug sa tanang dapit sa Pilipinas. May gabi kanin tanan, bisan pa sa atong mga kapaglaom nga naminaw karon og nagtan-aw pinaagi sa atong live streaming sa tibuok kalibutan. Good evening o good morning kung kanus amang kamo nagtan-aw ni ining higayuna, no. So welcome sa ato ang program Let's Pray Pilipinas. Ako si kapaglaom Dwayne, maong inyong makauban sa aniining gabiuna sa atong programa Let's Pray Pilipinas. Ang atong bersikulo mga kapaglaon makita kini sa Proverbs chapter 21 verse 5. Nagaingon dinhi, the thoughts of the industrious always bring forth abundance, but every sluggard is always in want. No, kung ang hunahuna sa usa ka kugihan nga tawo magdadala kini ngadto sa pagkaabundansya, pero ang usa ka tapulan mga kapaglaom pirmi gyud ni siya nga kulang or nanginahanglan, no. So mao kini atong verse karon nga kagabion, no. Alang sa atong pagsugod, ako nagadapit kaninyo sa pagduko sa atong ulo, alang sa pag-abli sa atong programa pinaagi sa atong pag-ampo. Mag-ampo ta mga kapaglaon. Silimbahon og mahigugmaon namo nga Dios, maluluyon namo nga amahan.
Kami nagakalipay tiining matahom nga oras sa kagabion. Tungod kay niining takna o Dios sa gihapon, among na-feel o nakita ang imuhang grasya o paghigugma sa matag usa ka namo. Sa tibok adlaw o Dios, ikaw nag-provide sa among panginahanglan, naghatag ka namo kusog, nagprotektar ka namo sa among mga buluhaton. Salamat kayo Dios nga sa tibok adlaw ikaw nag-sustain ka namo, ilabi na sa among espiritual nga panginahanglan. Hining takna o Dios, sa gihapon kami nagdapit sa imuhang balang espiritu nga mopadayon og tabang ka namo. Ilabi na nining panahon nga kami mopadayag sa among mga hangyo diha kanimo. Amahan amo sa ginahangyo nga ikaw magapadayon sa paggiya kanamo. Samtang usab kami hisgot mahitungod sa imong mga pulong. Amahan ikaw magapanalangin sa matag usa ka namo nga nagapaminaw karon ug nagatanaw. Hinaut Ginoo nga among mabatnan ang mga pulong sa kinabuhi nga maoy mupalig-on kanamo samtang kami nagapaabot kanimo. Salamat kayo Dios sa imong kaayo ug sa imong pagtubag sa imong pag-ampo. Amo kini gisalig na kanimo ang tanan. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga mamaluluwas. Amen. Sa gihapon, ikaw nagpaminaw sa atong programa, Let's Pray Toledo, diin dili ka mag-inusara sa pag-ampo. Programa kini sa panagkahiusa sa atong mga pagpasalamat, kabalaka, ug paghangyo sa atong buhi nga Dios pinaagi sa pag-ampo. Imo kining masaksihan matag Lunes, Martes ug Huwebes gikan sa alas 6 hangtod sa alas 7 sa gabi. Kung ikaw adunay prayer concern kapag laom, bukas ang atong programa sa pagdawat sa imong mga prayer request. Mahimo nimo kining i-send niini nga mga numero. Kung ikaw nagagamit sa Smart, Sun, Talk and Text, pwede nimong i-text sa 0932-302-7106. Again, 0932-302-7106. O kung aduna kay prayer concern, unya nagagamit ka og Globe o TM, mahimo nimong i-send kini sa 0966-176-2068. Akong balikon, 0966-176-2068. Kapag laong kung ikaw usab nagtan-aw karon sa live streaming sa atong official Facebook page, AWR Hope Radio Toledo, mahimo nimong ipaabot ang imong prayer request diha sa atong comment section. O kinasing-kasing usab kami nga mohangyo kanimo kapag laong sa pag-like, pag-share, o pag-follow sa atong official page. O kung mahimo ato i-invite ang atong mahigala aron daghan usab ang mapanalanginan sa mensahe sa awit ug sa pulong ug makahatag sa ilahang mga prayer request ni kagabi. Aduna usab kitay active nga mobile application or mobile app nga pwede nimong ma-download kapag laong gamit ang atong link sa comment section diha sa ubos. O kung imo kining ma-download, i-search lang ang keyword nga AWR Hope Radio Toledo aron imong ma-access ang atong ang atong radio gamit ang imong mobile phone. O kung aduna kay prayer request kapag laong nga dili nimo gusto nga ipabasa sa kahanginan or confidential nga mga detalye, butang ilang og keyword nga confidential ang first part sa ibong message. Kapag laong, padayon ta sa pagpabinaw because Let's Pray Toledo will be right back after playing this song. In all thy works I see thy glory.
heart rejoices in the bounty set before me, and my grateful spirit sings. Each rising sun tells of thy goodness, the rain proclaims thee in the life it brings. All creation bears the sure and silent witness, and my grateful spirit sings. The stars that crown the realms of space reflect the image of thy grace. The rolling seas, the earth and sky, declare thy power, thy majesty and might. I see thy hand in man's compassion. Thou art the fount of kindness whence it springs. Thy boundless charity hath wrought my soul's salvation, and my grateful spirit sings. For changeless love and endless mercy, for countless blessings beyond the wealth of kings, for every perfect gift that endless Lord, I praise thee, and my grateful spirit sings. My spirit sings. Hangin ka, sulti ka na ko, nagsikresto. Welcome back sa atong programa mga kapaglaom. Let's Pray Toledo. Diin dili ka mag-inusara sa pag-ampo. Sa gihapon kami nagdasig kanimo igsuon sa pagpadala sa imong mga prayer request dinhi sa atong programa Let's Pray Toledo sa atong comment section sa FB Live. Kung nagtan-aw ka sa atong FB Live, o kung naminaw ka karon sa imong radyo, mahimo na imong ipadala ang imong prayer request sa 0932-302-7106, o kung ikaw nagagamit og Globe ug TM, 0966-176-2068. Samtang ikaw nag-send sa imong mga ipaampo kapaglaom o mga prayer request, ato sa hisgutan ang atong topiko ni ining gabiuna. Ang atong topiko mga kapaglaom, naguluhan kini og the evil of idleness, no? Ang kadautan sa pagkatapulan. Usa kini ka subtopic sa chapter nga the proper discipline and education of our children, nga mabasa nato sa libro nga Counsels for the Church, usa sa mga sinulat sa usa ka alagad sa Ginoo nga si Sister Ellen G. White. No, again atong basahon pagbalik ang ato ang verse nga makita sa Proverbs chapter 21 verse 5. Nagaingon dinhi mga kapaglaom. Proverbs 21 verse 5. The thoughts of the industrious always bring forth abundance, but every sluggard is always in want.
Mga kapaglaom, kitang tanan gusto kita makabaton og tinuod nga kalipay. Mahimong malipayon. Mahimutang gusto kitang tanan nga mahimong successful ta sa ato nga mga trabaho. O sa bisag unsa nga atong handom mga kapaglaom, no, kung gusto ta uban sa kanato gusto nga mahimong successful sa ato ang business, no, mahimutang successful businessman. Ang uban siguro sa ato ang naminaw karon gusto mahimo nga successful nga usa ka magtutudlo diha sa eskwelahan, mahimong dako nga model sa iyang mga estudyante. Ang uban siguro sa inyo ha mga kapaglaom gusto mahimong successful nga usa ka mag-uuma, no, gusto mo makabaton og dako nga uma og malambuon nga mga tanom. Ang uban usab kaninyo gusto nga mahimong successful nga engineer, no, daghan kay taghandom sa atong kinabuhi mga kapaglaom. And we want to constantly grow and improve our skills. Mao kanay handom nato nga mga tawo mga kapaglaom nga kanunay kita magtubo, no, hangtod sa atong pagdako, no, gusto ta nga magtubo ang tanan nga aspeto sa atong kinabuhi. Kunya nahibalo ta mga kapaglaom nga kani ma-achieve lang nato pinaagi sa pagkakugihan, diligence, persistence, no, mapadayunon, and being responsible, mahimong responsable. In fact, kung basahon nato ang Bible mga kapaglaom, atong makita diha nga daghan kaayo og mga gi-provide nga bersikulo ang Biblia nga nag-emphasize kung unsa ka importante ang pagkakugihan, no? Daghan kay mga bersikulo mga kapaglaom, maghatag lang ko og mga pipila niini. Una makita nato sa Proverbio kapitulo 12:24 unsay giingon diha, diligent hands will rule, but laziness ends in forced labor. No, kung ang makugihan nga kamot mao gidtoy mga always nga magdumala, pero ang mga tapulan mga kapaglaom mudangat ngadto sa trabaho nga pinugos, no, may mahimong trabahante, no. So inana siya ang mahitabo mga kapaglaom kung sukad sa pagkabata kugihan nata ikaabot sa ikadako nato mga kapaglaom kalabanan kita mo'y magdumala, no, ang mga kugihan mo'y magdumala ngadto sa mga wala nagkugi sukad sa ilang pagkabata. Proverbs 10:4, no, lain na sa bersikulo nagingon dinhi, lazy hands make for poverty, but diligent hands bring wealth, no. Ang kugihan nga kamot always yun na mo sangko ngadto sa makaangkon og mga bahandi mga kapaglaom apan katong tapulan mga kapaglaom kapulan nga kamot kalabanan mo sangkot ngadto sa kalisod, no. So mao kini mga bersikulo mga kapaglaom nga naghisgot about sa unsa ka importante o unsay advantage kung kita kugihan mga kapaglaom. Pero ang makasusubo lang kay ang realidad daghan kaayo tuod naghandom nga mahimong successful, mahimong malipayon apan dili sila willing nga motrabaho ug mo sakripisyo mga kapaglaom, no? Because many have not learned the habit of diligence, no? Kung atong tan-awon, wala nila nahimong habit ang pagkakugihan, no? Dili sila willing mo trabaho, dili sila willing mo sakripisyo kay wala man nila na learn na nga habit ang pagkakugihan. Kung atong i-trace back kini nga rason mga kapaglaom, atong makita nga ang kaning habit of diligence or ang pagkatapulan gikan ni siya sa atong pagkabata, panahon nga bata ta. Unsa man tang klase nga atong pagkabata? Kugihan ba ta or tapulan ta mga kapaglaom? No? So karong gabi una mga kapaglaom, atong hisgutan kung unsa di ay kadelikado kining pagkatapulan and how can we help our children to be diligent and persistent. Unsaon nato pagtabang atong mga kabataan nga mahimong kugihan o mahimong mapadayunon mga kapaglaom. So mao kini atong hisgutan niini nga gagabion. Okay. Danger of idleness. Unsa may mga dili maayo nga mahitabo sa usa ka tawo
nga tapulan, no? Tapulan. Una dinhi mga kapaglaom, idle hands and brains are already for Satan to control, no? Ang usa daw katapulan nga kamot ug hunahuna mao'y paborito kayo ni Satanas nga tintalon, mao'y paborito kayo ni Satanas nga kanang nga kuwaon, no? Nagingon din there is nothing which more surely leads to evil than to lift all burdens from children, leaving them to an idle, aimless life, to do nothing or to occupy themselves as they please. No, walay laing mas dautan pa sa kaysa pagkuha nato sa mga bata nga ug responsibility, no? Kung atong triningon ang bata nga mahimong tapulan, usa na kadako kay sayop mga kapaglaom, no? Usa ka na kadako kaayo nga sala sa mga ginikanan kung ato ka na siyang buhaton. Kay ang usa ka tapulan nga kamot o ang hunahuna nga tapulan mga kapaglaom mao kanay paborito kay ni Satanas. Usa sa mga magsusulat nagaingon, an idle brain is the devil's workshop, no? Ko ang kanang hunahuna kuno nga walay butang nga gihunahuna nga sakto mao kanay trininganan ni Satanas mga kapaglaom. Paborito kay na ni Satanas nga muhatag siya og dili mga maayo nga mga panghunahuna. Nabantayan man siguro na nato mga kapaglaom nga sa dihang wala na tay gitrabaho, no? Relax na kay ta, no? Unsay always nato mahunahunaan mga kapaglaom, no? Makahunahuna dayon ta og mga dili maayo, dali kay ta matintal og mga kalibutanon nga mga butang. Sumao kani ang tinuod gyud nga giingon dinhi mga kapaglaom nga ang hunahuna sa usa ka tapulan mao kanay paborito ni Satanas, no? The mind when not properly occupied dwells upon improper things, no? Mao ginatong hunahuna tungod sa atong pagkamakasala, tungod kay nakurap naman ang atong hunahuna mga kapaglaom, mauna nga ang default niini maghunahuna gyud og dili maayo. Sama bitaw sa computer mga kapaglaom, kung nabayrusan na ang computer, always na siya nga dili mo function og dili maayo. Sumaw po na atong hunahuna, no? Kung dili nato paningwaon nga atong malimpyuhan, padayon ka na siya nga maghunahuna og dili maayo mga kapaglaom. Kung atong naobserbahan mga kapaglaom, especially sa atong mga ginikanan, no? Kung inyo nakita inyong mga anak na ang mga hunahuna sa atong mga anak are active, no? Aktibo kayo, and if not occupied with that which is good and useful, they will inevitably turn to what is bad, no? Kung active man ang atong hunahuna karon mga kapaglaom, atong hinumduman nga ni atong bata ta, mas grabe ka active ang atong hunahuna mga kapaglaom, na kung wala gani nay wala gani tay ipabuhat ngadto sa mga bata mga kapaglaom, dali kay na sila mobuhat og dili mga maayo, dali kay na sila maimpluwensyahan ngadto sa mga dili maayo nga mga butang, no? Mauna nga mga bata magbarkada na sila, maghimo na sila dili maayo, maghimo na sila og mga kalibutanon nga mga bisyo o mga butang kung wala nato sila tabangi nga ilang hunahuna mapuno sa mga maayo nga mga butang. Sa Proverbio 18:9 mga kapaglaom nagaingon, whoever is lazy regarding his work is also a brother to the master of destruction, no? Kung kita tapulan sa atong trabaho, kunya tapulan ko ta mo tuon mga kapaglaom, unsa daw is a brother to the master of destruction, no? Igsuon ta sa igsuon sa master sa destruction mga kapaglaom. Kunya kinsa man ang master of destruction, no? Mao kana si Satanas mga kapaglaom, no? Kay mao nay paborito ni Satanas ang kanang mga tapulan nga mga tawo mga kapaglaom. Ikaduha nga danger of idleness mga kapaglaom is children who have been heated and awaited upon are easily disappointed and discouraged if their expectations are not met, no? Ang tao day orang bata nga pirmi gani na special treatment
or ang bata gani nga gina kanang wala na to gitagaan og trabaho kay di ta gusto mahasol unya di ta gusto makapuya na to, always kita ga protect sa atong bata, gina-spoil na to atong bata. Unsa day giingon din hi mga kapaglaom, they are easily disappointed. Dali kay na sila ma-disappoint ug dali sila mga ma-discourage, especially kung ilang gusto dili dayon ma-met, no? Mubo kay na ilang pasensya mga kapaglaom kung atong mga bata atong gina-special treatment. The same disposition will be seen through their whole lives. They will be helpless, leaning upon others for aid, expecting others to favor them and yield them, no? So kung ang bata gani mga kapaglaom ato ni siyang na wala nato siya na train sa pagkakugihan, dali siya ma-disappoint. Unya kini nga batasan mga kapaglaom madala niya ikadako. Mauna nga kung madako na siya mga kapaglaom, usa na siya ka helpless nga tao, no? Leaning upon others for aid, meaning to say mga kapaglaom, kung tapulan ka sa pagkabata nimo, igadako nimo, mahimo kang grabe ka dependent, no? Di ka katindog sa imong kaugalingon, no? Sige lang kag salig sa imong mga ginikanan, sige kag salig sa uban, no? Mahimo kang gibugaton ngadto sa uban, no? Nakabantay na bata ana mga kapaglaom, kan atong pangutanon natong kaugalingon kung nahimo batang super dependent or pabigat na bata sa uban mga kapaglaom, basin tuod og sa ato ng habit, no, nga dili ta kugihan mga kapaglaom. So usa ni sa mga delikado kaayo kung kita tapulan mga kapaglaom, no? Ikaduha, or sa 2 Thessalonians 3:6 nagaingon, in the name of the Lord Jesus Christ we command you, brothers and sisters, to keep away from every believer who is idle and disruptive and does not live according to the teaching you received from us. No, bisan pa si Ginoong si Kristo nagaingon mga kapaglaom, pinaagi ni Pablo, nagaingon siya nga palayo kamo sa mga tao nga mga tapulan, no? Mga tao nga makadaot kaninyo, no? So inani ka delikado ang pagkatapulan mga kapaglaom. Ikatulo nga danger of idleness, kagiskutan din ni ining balasahon. It is hard to get along with idle people. No, ang tao kuno nga tapulan, lisod kaayo na siya ipakiguban. Ngano man mga kapaglaom nga lisod man kay ipakiguban ang tao nga tapulan. People who are not industrious dump the workload on those around them. They tend to burden one, no? So ang tao nga tapulan daw mga kapaglaom, ikadako anak niya, maghimahimo na siyang pabigat ngadto sa iyahang mga co-workers, no? Ngano man kay sige na siyang salig sama sa akong giingon ganina, no? Sige na siyang pabugat na kanang dali kay siya ma-discourage unya iya dang ihatag ang trabaho ngadto sa uban. Instead nga iyahan na nga responsibility, iya na nang ihatag sa uban kay dali kay siya ma-discourage, dali dili siya makakaya mga kapaglaom, no? So mahimo siyang burden. So mao nang giingon siya nga it is very hard to get along with idle people. Unya, ningon po din mga kapaglaom that if they are opposed, they think themselves as abused, no? Dali kay sa mga sensitive kay mga kapaglaom, no? Ang tao nga sama ni ini. And thus they worry their way through the world, hardly able to bear their own weight. Unya, unsa may mahitabo mga kapaglaom? They always murmur, no? And they always mumble, meaning ang tao nga tapulan mga kapaglaom, mahimo na siyang tao nga bagulbulan. Kumusta man ta mga kapaglaom, o kumusta man ang atong mga co-workers? Basig na atay mga co-workers nga mga bagulbulan kayo, gamay lang gani nga lisod diha sa ato ang trabahoan, ma-discourage dayon unya, maghimo dayon dili maayo nga pagsulti ngadto sa mga kadagkuan. So usa na siya ka ilhanan mga kapaglaom ang kanang pagkabugulbulan sa kana bitawng atong batasan nga dili pagkakugihan, no? Nagaingon din si Benjamin Franklin mga kapaglaom, diligence overcomes difficulties, sloth makes them, no? Ang pagkakugihan daw maura na siya makatabang kanato aron makatindog ta
batok sa mga kalisod sa atong kinabuhi, no, makabarog ta sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. Pero ang taong tapulan maghimo og kalisod, no? So inani ka delikado mga kapaglaom kung atong ihabit kining pagkatapulan. So dinhi mga kapaglaom, ato nang hisgutan karon kung unsa may advice kanato, especially sa ato mga ginikanan, no, kay para man ni sa ato mga ginikanan nga message, no, unsa may atong buhaton aron dili nato mahimong tapulan ang atong mga anak o mahimo natong kugihan, no. Aduna tay upat ka mga tambag niini mga kapaglaom. Unya, kung aduna mo'y mga ballpen diha og papel or aduna mo'y mga cellphones, pwede ninyong isulat mga kapaglaom, take note ninyo aron inyo kining mahinumduman. Unsa may advice nga giingon dinhi? Una sa tanan, parents should teach their children that idleness is sin. No, dapat isulti gini, iklaro gini sa mga bata nga ang pagkatapulan sala na siya, no? Sala na ang pagkatapulan, gibalik-balik gina diha sa Biblia, no? Giklaro gina diha sa basahon sa pulong sa Ginoo nga ang pagkatapulan sala na siya, no? Never should idleness be fostered or permitted in children, for it soon becomes habit. Ipasabot gid nato mga kapaglaom, mga ginikanan, nga dapat dili gyud ka mahimong tapulan, dong ayaw gyud pagtinapol nganuman kay sala na siyang pagkatapulan. Unya kung maanad ka ana imong pagkatapulan, mahimo na ng kabahin sa imuhang kinabuhi, mahimo na nimong habit, unya mahimo na nimong kabahin sa imong batasan, no. Unya naibalaan naman nato kung usa ka delikado ang pagkatapulan mga kapaglaom, no. Una, mao nay paborito ni Satanas. Unya mahimutang burden sa uban, mahimo kay tang dependent, dali tayo ta ma-discourage, no. So dapat ato gini pasabot sa atong mga bata mga kapaglaom nga ang pagkatapulan usa kana kasala mga kapaglaom. Nagaingon sa Proverbs 6:6, nindot kay ni siya nga Proverbs mga kapaglaom, usa kini katambag ngadto sa mga nagtinapol. Nagaingon dinhi, go to the ant, you sluggard, consider its ways and be wise, no. Tanawa, obserbahi ang biduhatan sa usa ka hulmigas, no. Usa ka hulmigas, unya obserbahi kung giunsa niya pagkinabuhi, no. Naibalaan nato nga hulmigas mga kapaglaom, dili gina siya mo pahulay, no. Adlaw-adlaw sige gina siya og trabaho, no, especially kung tag-init pa kay balo siya nga umabot ng tig-ulan, no. Umabot ng tig-ulan, di na siya makapangita og pagkaon. So anang panahon na nagsigi siya og sa panahon nga tig-init, nagsigi siya pangita og pagkaon, no. So mao kining tambag kanatong tanan, especially sa atong mga ginikanan. Ikaduha mga kapaglaom, they should be taught to work, to have regular hours for physical labor and also for reading and study. So atong tudluan ang tambag mga kapaglaom sa ginikanan, tudluan nato ang atong mga kabataan sa pagtrabaho, atong gaydan, no. Dong inani ang sakto nga panglimpyo sa balay, inani ang sakto nga pagpamilo sa sirina, inani ang sakto nga paglaba sa gabit, inani ang sakto nga pagluto. So tudlua dato ba kapaglaom, unya tudlua dato to have regular hours for physical labor, meaning to say mga kapaglaom, ato gina silang schedulean, no. Ato silang tagaan og responsibility og schedulean ginato nga kanidong imong responsibility karon nga simana, ikaw mo'y tiglimpyo sa balay, no. Inaning orasa alas 5 sa gabi, ikaw mo'y tigbubo sa tanom, no. Inaning orasa, inaning sa buntag sa sayo, ikaw mo'y tig-abli sa ato ang balay, no. Ikaw tig-abli, tiglimpyo sa atong balay. So tagaan nato og regular nga panahon sa pagtrabaho mga kapaglaom. Unya tagaan po nato regular nga panahon sa pagbasa o pag-study. So inani atong buhaton mga ginikada, no, aron nga matudluan nga nato ang atong mga kabataan sa mahimong makugihon sa pagtrabaho ug sa pagbasa mga kapaglaom, no. So tagaan gyud nato silang schedule nga dong aning orasa, di ko gusto nga mag-cellphone ka, di ko gusto nga magsige kag Facebook diha, tan-aw diha sa mga YouTube or tan-aw diha sa TikTok. Akong gusto nako dong inaning orasa dapat magbasa kag Biblia, bisag pila lang ka minuto dapat magbasa ka. Unya
kaning minutuha, kaning orasa dapat magtuon ka sa imong mga leksyon. Ni ana nga paagi mga kapaglaom, atong matrain ang atong mga kabataan nga mahimong pugihan sa pagtrabaho, unya mahimo pagkugihan sa atong sa pagbasa, no? No, hinumduman nato mga kapaglaom that God assigned Adam and Eve to work, no? Mauna nga sa sinugdanan pa lang sa pagbuhat sa Ginoo sa kalibutan, usa sa mga commands sa Ginoo ngadto sa tao mao ang pagtrabaho, no? Gusto sa Ginoo nga magmalipayon ang tao, magmalipayon si Adan ug si Eva. Ug nahibalo siya nga pinaagi sa paghatag kanila og responsibility sa pag-atiman sa Garden of Eden mga kapaglaom, makabaton sila og kalipay ni ana. So mga kapaglaom, dapat atong tudloan ang atong anak, no? Di ta mahadlok nga basig di ta gusto nga atong anak basig masamad o unsa ba, no? Naaman gina siya, pero ato na siya nga tudloan nga mahimong makugihon sa pagtrabaho o sa pagtuon. So mao sa ikaduha mga kapaglaom, they should be taught to work, to have regular hours of physical labor, and also for reading and Bible study. Ikatulo mga kapaglaom, ikatulos katapusan o sige ingon dinhi, every member of the family should be taught to share domestic church, no? So tanan di ay nga sulod sa pamilya, mga anak, mga ginikanan, papa ug mama, dapat tudluan sa tanan nga mga bulaton sa balay. So dapat magtinabagay gyud mga kapaglaom, no? Kaya ang usual karon nga nahitabo sulod sa panimalay, ang mama ra gyud always nga nagtrabaho, grabe kay glaba ang mama, unya luto na pud, unya limpios balay, tanan trabaho sa balay, unya ang papa dito sige rag tan-aw og TV, unya ang anak dito sige rag duwa og ML or unsa pa na nang duwa diha sa cellphone, or ang anak dito nga babay sige lang og tan-aw sa Facebook, sige lang selfie. So ang tanang nga member sa pamilya mga kapaglaom, aron nga mahimo matabangan nato nga magtubo nga makugihon, dapat tudluan nato o i-share nato tanan nga mga trabaho diha sa panimalay. Unya katapusan mga kapaglaom, parents should not allow the love of change to control their children. No, usa ni sa pinaka-importante natong buhaton, di natutugutan ang atong mga anak mga kapaglaom nga mahigugma sa always nga pag-usab, no? Kay atong kalabanang mahitabo mga kapaglaom, children frequently begin a piece of work with enthusiasm. Kung inyong naobserbahan inyong mga bata, kung makita gani sila bag-o nga buhaton, excited kay na sila mga kapaglaom. Pero kung sa dihang maluya na sila or maglisod na sila, kalabanan mga kapaglaom, ma-discourage na sila, no? Di na sila mo padayon. Kunya ilang buhaton, mangita na po na sila glain nga buhatonon nga madasig na po sila. Kunya kung maglisod na po sila, di na po sila mo padayon. So unsay tambag kanato mga kapaglaom aron matrain nato sila sa pagkamakugihon, pagka malahaw tayon, no? Dapat ato silang i-encourage mga kapaglaom nga padayon lang, no? Ayaw balhin-balhin nga tuog lain nga mga buhatonon. Dapat focus ka sa unsay imong buhaton, unya paninguhaa nga kana ma-accomplish na nimo, no? Ma-accomplish na nimo imong tabangan, imong guidan mga kapaglahom, a few words of encouragement, no? Kaya na nimo unya kung maglisod gani tudluan nimo mga kapaglahom, or a help at that time, at the right time, may carry them over the trouble and discouragement, no? So ni ana nga paagi mga kapaglaom, matudluan nato ang mga bata nga dali mo surrender, no? Dili kanang mo give up, dapat mo padayon pud kasi atong kinabuhi mga kapaglaom. Mo atubang pud tag daghan, no? Especially kung magdako na ta, daghan na tag atubangon nga mga bugat nga mga challenges. Unya kung sa pagkabata pa lang, dali kay ta ma-discourage, unya bangita na pud taglain. Ig panahon nga magtrabaho na ta makapaglaom, kung makasugat ta og dili maayo sa tong trabaho, dali kay ta ma-discourage, mangita na pud taglaing trabaho, dili ta magtinira sa usa ka lugar makapaglaom, no? Di kay ta magtinira sa usa ka trabaho. Hangtod moabot ang panahon nga wa nay modawat nato kay magsige na lang tagbalhin-balhin mga kapaglaom. So mao nang tambag sa ato ang basahon karong kagabion nga dapat atong tudluan ang atong mga kabataan nga dili sila mahigugma sa pagkausab nga mo control nga to kanila. Dapat atong tabangan sila nga makabaton sila og pagka malahaw tayo.
So niining gabi una mga kapaglaom, atong isummarize no kadali ang mga tambag kung unsaon nato pag tabang ang atong mga bata sa mga mahimong diligent. Una mga kapaglaom, we should teach our children that idleness is sin, no? Sala ang pagka matapulan. Ikaduha, atong tudluan atong bata sa pagtrabaho, unya atong assignan sila sa regular nga oras sa pagtrabaho o pagtuon, no? Pagtuon, especially pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ikatulo, atong tudluan ang atong mga kabataan nga mulambigit, no? Mutabang sa mga bulaton sa balay. O ikaupat, atong dili natutugutan ang atong mga bata nga mahigugma sa pagkausab nga mao'y mo kontrol nato kanila. Ang atong text mga kapaglaom atong balikon ug basa. Proverbs 21 verse 5 nagaingon, "The thoughts of the industrious always brings forth abundance, but every sluggard is always at want." I hope mga kapaglaom nga kining mubo nga mensahe diining gabi una naghatag ka nato og pagpahinumdom ug nagtambag ka nato kung unsaon nato pagtabang ang atong mga kabataan nga magtubo nga responsable o magtubo nga kugihan sa ilahang kinabuhi. Diining taknaa mga kapaglaom, muadto na kita sa pagbasa sa inyong mga prayer request. No, atong tan-awon dinhi kung kinsa ni ang atong mga kapaglaom nga naghatag sa ilahang mga prayer request. Atong pasalamatan di ay si kapaglaom Ryan o ningon siya dinhi nga ipaayampo nato mga kapaglaom, especially ang family pabol, no, o sa ilang for comfort, especially sa dinhi nga panahon mga kapaglaom. Og ato usab nga og niingon usab dinhi si ato pasalamatan usab si Ma'am Mylene Pantaleon, no, ang asawa ni Pastor Pantaleon. God bless usab kanimo ma'am. And then si Ma'am Fe Bacalian or si kapaglaong Fe Bacalian, nagingon siya dinhi nga Pastor Dwayne, iampo para sa good health ang akong family o giyahan mga biyahe adlaw-adlaw, labi na sa akong duha ka baby, si Baby Cara o si Baby Karen, no? So atong iampo sila mga kapaglaom. Unya, naapo diri si Carmelita Acabo, no? May siya maayong gabiing kapaglaom. Dwayne, magpaampo ko sa atong buhi nga Dios nga akong anak ug mga apo nahatagan sa maayong lawas. Ang mga rikabo maayong panglawas ang nagpaampo ilang mama kapaglaom Meli Bendanilio Acabo sa Bulado, Gihulngan City. Salamat kapaglaom. Okay, daghang salamat kaayo mga kapaglaom sa pagpadala sa inyong mga prayer request ug alang sa mga wala pa kapadala mga kapaglaom, pahimo ninyong i-send gihapon sa ato ang official nga Facebook numbers o sa ato ang Facebook page. Okay? So niining taknaa mga kapaglaom, ako kamong gihangyo sa pagduko sa atong ulo alang sa atong pag-ampo. Mahigugmaon og dalang panang namo nga Dios Amahan nga naikaw sa kitasan sa mga langit. Among gipasalamatan kini nga kahigayunan nga magihatag kanamo nga makahimo kami sa pagsangpit kanimo pinaagi sa pag-ampo. Salamat kayo Dios nga sa kadaghang panahon ikaw nagpahinumdum kanamo nga aduna kami Dios nga naminaw og andam motabang sa among mga kikinahanglan. Ining taknao Dios among ginaampo sa pinasahi ang tanan namong mga kapaglaom nga naminaw karon sa bisan asa man sila nga lugar nga naminaw karon, hinaut Ginoo nga ikaw magapadayon sa pag-uban ug pagpanalangin kanila. Amo usab ginaampo ning taknao Dios ang family, Pabol family, especially sa ilang giatubang karon nga challenge sa ilang kinabuhi. Hinaut Ginoo nga ikaw magapadayon sa pag-comfort kanila, magpadayon sa pagpalig-on sa ilang pagtuo ug pag-alaga diha kanimo, especially niining mga panahon na ikaw mag-comfort kanila o Dios, ikaw maghatag kanila og may panglawas sa kanunay. Ug amo usab ginaampo o Dios niining taknaa
especially si Kapaglaom Faye Bacalian, ang iyang family, mga Bacalian family, ug ang iyang mga apo sa ilahang health. Ikaw magapadayon sa pagprotektar kanila o Diyos sa matag adlaw, especially sa ilang mga pagbiyahe. Hinaot Ginoo nga ikaw magahuban kanila sa kanunay. Hinaot Ginoo nga ikaw magpalig-on kanila. Ug amo sab giampo o Dios na ining taknaa sa kagabion si Sister Carmelita Acabo, especially si Kapaglaom Meli Bendanilio ug ang ilang mga pamilya ug ilang mga anak nga tagaan sila og maayong panglawas. O Dios, ikaw labing nasayod kung sa ilang mga panginahanglan sa matag adlaw. Among ginahangyo amahan nga ikaw magpadayon og padasig og palig-on kanila, especially sa ilahang panglawas. Salamat kay o Dios nga sa gihapon ikaw anaa kanunay anda maminaw sa among mga hangyo. Amo kining kinasingkasing nga gihangyo diha kanimo pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus nga manuluwas. Amen. Okay, so nining taknaa ato na sa basahon ang uban pa nato nga mga nagpadala sa ilahang mga prayer request. No? Atong tan-awon diri sa ato ang text, no, sa ato ang cellphone, ang ato mga kapaglaom nga nagpadala sa ilang mga prayers. Okay, adaa dinhi ang 091315 nagaingon diri or 1315. Mayong gabi mga kapaglaom, please pray lang ko sa umaabot nga paghimuon nga krusada dinhi sa sitio Bayungunan, Barangay Quezon, sa San Carlos City, Negros, nga gidumalahan ni Pastor Jimwell ug ni Ma'am Diketar ug sa tanan sab nga mga elders ug mga deacons ug sa tanan sab nga mga members sa 13 ka church sa San Carlos City, Negros Occidental District. Duha nga naga-sponsor ug duha ka naga-sponsor sa dakong bulaton sa paghangyaw sa pulong sa Ginoo kay kitang tanan may dako nga buluhaton sa matag usa. Mabasa kini sa Zacarias 8:16, naghatag siya dinhi og mga bersikulo mga kapaglaom. Silva Lopne sa Barangay Quezon. Salamat sa pagbasa and God bless. No? Salamat kapaglaom Silva Lope sa imuhang prayer request ni ining kagabion, no, atong iampo ang nagapadayon karon nga wali diha sa San Carlos City, no. So ato na siyang iampo mga kapaglaom nga mahimo na siyang successful. Ug ato usab iampo ang uban pa nato nga mga nagapadayon nga wali ug mga Bible studies mga kapaglaom nga mahimo kini nga successful, no. So, since wala naman tayo mga prayer request or kung aduna pa mo mga prayer request or concern mga kapaglaom, mahimo pa ninyong ihatag sa ato ang ipadala sa ato ang tulumanon, Let's Pray Pilipinas, aron ato na sa matagaan o panahon sa pag-ampo. So, niining taknaa mga kapaglaom, ako kamong gihangyo sa makausapa sa pagduko sa inyong ulo alang sa atong pag-ampo. Mag-ampo pa mga kapaglaom. Dalaygon og mahigugmaon ang mga Dios, amahan nga na ikaw sa kitasan sa mga langit. Kami ni sangpit kanimo sa gihapon o Dios. Nagpadayag sa amuang hangyo diha kanimo. Nga ikaw magapadayon sa pagpaminaw kanamo. Amahan, salamat kaayo nga ikaw nagamit kanamo nga instrumento sa padala sa mensahe sa paglaom ng sa mga katawhan, especially nining mga panahon sa kalisod o sa mga pagduha-duha. Salamat kayo Diyos nga ikaw naguban o nagiya sa tanan namo nga mga magbubuhat sa mga layman, sa mga pastors o sa tanan nga manang nagmensahe sa imong mga pulong. Salamat kayo Diyos nga ikaw nagpanalangin kanila ug nagamit sa matag usa sa pagtabang sa mga katawhan nga maandam sa imong kaduhang pagmali. Niining taknao Dios among sangpit diha kanimo ang among
nagapadayon nga mga wali, especially sa wali dito sa San Carlos or San Carlos City. Amahan, among ginaampo nga ikaw magpanalangin na ini sa mga nagdumala niini, sa mga pastors, mga kagsuunan nga nagsuporta niini, sa mga simbahan nga nagpadayon sa pag-provide sa panginahanglan, especially sa mga sponsors. Ikaw, Ginoo, magapadayon sa pagpanalangin kanila, pag-inspire kanila, O Dios, anini nga bulaton. O among ginaampo, O Dios, nga kini nga wali, mahimong panalangin sa daghang mga katawhan sa San Carlos. Kini nga wali, O Dios, mag-abli sa unahuna sa mga katawhan sa imong kabubuton o sa tinuod nga butang nga gusto nimo nga ilang mahibalan. Mao kana nga dili katapusan nga mga adlaw kami dapat moduol niya kanimo tungod kay wala kami lain nga madangpan niining malisod nga panahon kundi si Kristo lamang sa among kinabuhi. O Diyos, among ginaampo nga ikaw magapanalangin niini nga mahimo kining successful. Maingon usab sa tanan nga mga wali ug tanan namo nga mga programa, ikaw magapanalangin usab. Amo usab ginaampo, O Diyos, nitak naa ang tanan namo nga mga iglesia, especially karon, O Diyos, among ginaampo ang pagdubala ni Pastor Efren dinhi sa Toledo ngadto sa Alubinsan ug Tinamangaan, uban usab ni Pastor Apple dubala diha sa Balanban, paingon ngadto sa Tuburan. Hinaot Ginoo nga ikaw mag-uban, mag-giya kanila sa kanunay, magapadasig kanila, magapalig-on kanila, O Dios, sa pagdumala sa among mga kaigsuonan o mga kapaglaon. Kamong ginaampo, O Dios, nga ikaw magapadayon sa pagpanalangin sa mga iglesia nga kini maghiusa diha sa gugma ug sa bulan. Salamat kayo, Diyos, sa imong kaayo. Nga Ginoo nga ikaw magapanalangin sa tanan namong mga paglaom nga padayon nga naminaw ng suporta niini nga paglaom. Salamat kayo, Diyos, sa imong kaayo. Among kinigisalig ug itugyan ang tanan niya kanimo sa ngalan ni Jesus. Hangin ka, sulti ka na ko, nagsikresto. Okay mga kapaglaom, tungod kay wala naman tayo igo nga panahon, ako na lang balikon ang atoang topic ni kagabion, no? Atong hinumduman mga kapaglaom nga ang Ginoo gusto gyud nga mahimo tang malibag balipayon o gusto nga mahimo tang panalangin. That is why gusto siya nga ma-develop nato ang karakter sa pagkakugihan ug pagkamalawtayon. Kunya kini magasugod mga kapaglaom sa atong pagkabata. Hinumduman nato mga kapaglaom nga ang pinaka malipayon nga butang sa usa ka ginikanan na makita na iya ang iyang anak nga mahigugmaon, magtubo nga mahigugmaon, magtubo nga matinud-anon ug matubo nga kugihan diya sa iyahang pinaagi sa iyang paggiya ug pag-train, especially sa panahon sa iyang pagkabata. Mga kapaglaom, kumusta man ang imong bata karon? Kumusta man imong mga anak karon? Nagtubo ba siya nga usa ka mahigugmaon, usa ka kugihan, usa ka responsable? Are you training him to be diligent person? Imo ba siyang gini-train aron mahimong kugihan? O imo ba siyang gitrain mga kapaglaom aron mahimo siyang kapulan? Mga ginikanan, mga kapaglaom, if you want to see your child to be resilient, successful, and to be a blessing, start training him today to be diligent and responsible child. Mga kapaglaom, tungod kay wala naman tayo igo na panahon, ini gabiuna, ako na lang pasalamatan ang tanan nato ng mga kapaglaom na nagpadala sa ilang mga prayer request, no? Si kapaglaom Ryan, kapaglaom
Mamaylin, kapaglaong P. Bacalian, kapaglaong Carmelita Acabo, kapaglaong Richard Hihapon, kapaglaong Yuni Kasayas Libra. Kung sa tanan natong kapaglaom no nga naminaw karon og nagpadala sa inyong mga prayer request, salamat kaayo, salamat kayo sa inyong pag-uban sa atong programa. Ug atong pasalamatan usab mga kapaglaom ang Central Visayan Conference nga paluyo ni ining atong programa, especially sa atong President, kapaglaong Pastor Charles Logra, ang atong Communication Director, kapaglaong Pastor Lelord Arangues, ang atong Station Manager, kapaglaong Pastor Efren Ortega, o ang inyong ubos nga alagad, Production Manager, kapaglaong Dwayne Morphy Clavis. At labaw sa tanan mga kapaglaong, o sa dili pa di ay akong pasalamatan usab ang atong mga writers no ni ining panahona ug ang atong mga missionaries ug labaw sa tanan mga kapaglaom atong pasalamatan of course ang atong Ginoo nga naghatag kanato og dako nga paglaom pinaagi kang Ginoo sa Kristo. Alang sa pagtapos mga kapaglaom, ako kamong gihangyo sa pagduko sa inyong ulo alang sa atong panapos nga pag-angkot ta mga kapaglaom. Dalaygon og mahigugmaon na mong amahan. Salamat kaayo sa imong pag-uban sa among programa Let's Pray Toledo ug salamat o Dios sa kasiguruhan nga ikaw nagapaminaw ug nagatubag sa among pag-ampo. Amo kini gisalig ug gitugyan diha kanimo ang tanan o Dios. Hinaut Ginoo nga ikaw magapadayon sa pag-uban kanamo, especially niining mga malisod nga panahon, ikaw magpadayon sa pagpalig-on kanamo, pagtabang kanamo o Dios nga magpadayon kami sa among pagpangalagad ug labaw sa tanan o Dios tabangi kami nga magpaubos sa among kaugalingon ug tabangi kami o Dios nga sa kanunay among abuksan na among kasing-kasing diha kang Hesus Kristo. O Dios, salamat kayo sa imong kaayo, ikaw magapanalangin sa matag usa kanamo, among kinigisalig na kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga manluluwas. Amen. Okay, daghang kasalamat mga kapaglaom once again sa inyong pag-uban sa atong programa. Kita lang si kapaglaom Dwayne Clavis, magaingon kaninyo nga kung si Kristo atong himuong sentro sa atong kasing-kasing o kinabuhi, ang atong kinabuhi mapuno sa kalipay, mapuno sa gugma, o mapuno sa paglaom. Padayon kita nga maminaw sa atong mga programa mga kapaglaom, samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Kristo mobalog. Inyong nabatian ang atong programang Let's Pray Toledo. hinaot nakahatag kini og dakong paglaom sa inyong mga kinabuhi. Let's Pray Toledo. Where you don't have to pray alone.